Magandang hapon at tanghali po sa inyong lahat, kabayan. Panangan naman. Oh, wow, wow, way. Pakwan, kamatis, salad. Oh. Busog na. Talon. Salad. Oh, mashallah. Busog na naman si kabayan. Busog na naman si kabayan. Yan po yung pagkain. Aray. Malalaking plato, kabayan. Ciao na. Ugoy, kubos, paborito. Gini. Lukasan tayo. Chicken kapsa ko nun eh. Chicken kapsa. Wow, mashallah. Nasiwak ni. Ano to? Spinach with chickpeas. Uy, ito yan, patatas ko no, chickpeas. Ugay! Umusok pa, kabayan. Ano to? Cream vegetable. Ugay. Ito ay, patatas ko no yan. Gravy. Okay, mangkalitong ni kabayan. Mangkalitong na chicken tikka. Uy, sami na mo iya siguro na. Agay! Wowie! Ito yan lang mo ito eh. Next, Miss Grill. Okay, panangan naman. Tagay lang, kabayan. Hop. Wow! Sami naman. Musaka. Hop, open sesame. Oh, kamatis. Nadidiwaya. Uy. Next, Oriental pasta. Aladik tayo saya. Agay. May kapsala, yung paborito. Ito yan. Fish grilled in lemon and butter. Agay. Nasin lamay. Best pili. Summit. Okay. White rice. Oh, ayaw yung paborito ng kabayan. White rice. Puros pa nakagay ni. Balo lamot. Wala lamot sukik ng balo ni. Dessert. Agay. Manikat lamot si kabalayan tayo saya. Agay ni. Uy, agay. Samit lamot supanangan. Agay. Ini orang atas. Ito ay. Kumali. Tutak pantata. Ini ni. Ninyo ani. Kiti ring ay. Dakal dia. Kakabahal ke pananginan. Sulbla mo sa pananganan saya. Ni kabayan ni tanin ni. Ini. Okay. Ini mambibidyo mo ya si ati ko. Ini. Ay pare, video mo ni, tansaya wag. Pare, put video, you video me. Ana dance. Dance ha? 1 minute. Syukran. Panangan mo. Udah sirin. Nak sila mo siga bulayan. Sana. Ini mana no? Sirin, latih lah. Sana